Hello guys! How to... So may papakita ulit ako sa inyo how to make a server game. Dito tayo sa play in Black KD Global World. Dito tayo sa play. Wait. Mali yun. Dito tayo sa plus tsaka ano na yan, itong arrow na yan. Tapos ilagay natin yung IP address nun. Play PvP. Group. Ayan. Tapos yung pangalan niya is Skywars. Ayan. Ayan lang siya guys. Hindi pa siya pwede. Ayan. Control my phone. Ayan guys. Ayan siya guys. Hindi pa pwede. Ayan. Ayan na siya guys. 26. How to play that? 150 pa lang siya kanina guys. 8. 150 over. Ano ba ito? 26 over 150 dapat siya guys. Hindi natin ito malalago. How to... Ay. Wait. How to play this game, this server guys. May problem kasi siya eh. Ayan o. Help me guys. Paano maglago nitong server? Ayaw niya maglag. Ayan guys.